लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला चुनाव अधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप एक्टिविटी के तहत निजामपुरा के समाज सुरक्षा संकुल में दिव्यांग खेलोत्सव का आयोजन किया गया। वडोदरा के पेंशनपुरा में समाज सुरक्षा संकुल है, जहां स्वीप एक्टिविटी अंतर्गत लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष आयोजन किया गया। इस मौके पर दिव्यांगों के लिए अलग अलग खेल गतिविधियां आयोजित की गई। खेल उत्सव के जरिए उन्हें लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में शरीक होने का आह्वान किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर बिजल शाह, डीडीओ ममता हिरपरा, स्वीप के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुधीर शाह उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में वडोदरा की सोसाइटी फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड, समाज सुरक्षा संकुल, डीडी पटेल, बधिर माध्यमिक विद्यालय, स्पंदन स्कूल फॉर रिटार्डेड, लायंस ब्लाइंड कन्या विद्यालय जैसी संस्था के दिव्यांगों ने हिस्सा लिया। आज रोज आगामी लोकसभाની જે સામાન્ય ચૂંટણી છે એના ભાગરૂપે અને જે સ્વીપ કાર્યક્રમ, જે મતદારની જાગૃતિ માટે અને અવેરનેસ માટે જે કાર્યક્રમ છે, એમાં ભારતના નામદાર ચૂંટણી પંચનું એક જે થીમ છે ઇલેક્શન માટે, ઇન્ક્લુઝિવ ઇલેક્શન, એટલે કે સમાજના સર્વ જાતિ, જ્ઞાતિ, ધર્મ અને ખાસ કરીને જે દિવ્યાંગ મતદારો છે એ પણ આ ચૂંટણીમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લે અને ઉત્સાહપૂર્વક 100% મતદાન કરે, એના માટે એક જાગૃતિ માટે અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર અને દીપક ફાઉન્ડેશન અને અન્ય સંસ્થાઓના સહયોગથી અહીંયા વિવિધ સ્પર્ધાઓનું જે દિવ્યાંગ મતદારો છે એના માટે આયોજન કરવામાં આવેલ છે।